बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अगरचा इस कायनात का हर काम अल्लाह के हुक्म का ताबे है, यहाँ तक कि एक पत्ते की हरकत भी इस कायनात का हर वाक़या अल्लाह का मुकद्दर किया हुआ है। हम जिन हवादस से इस दुनिया में दो चार होते हैं, सब अल्लाह ताला के लिखे हुए हैं। लेकिन इंसान को जिंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं, इनके हल करने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक ये कि अपनी अक्ल और इल्म इंसानी को इस्तेमाल किया जाए, जैसे बुखार की शक्ल में डॉक्टर के पास जाकर मर्ज की तशखीस कराई जाए और फिर इसकी तजवीज़ करदा दवा खाई जाए। दूसरा तरीका ये है कि अगर अक्ल और इल्म इंसानी किसी मसले का हल ना रखती हों, तो अल्लाह ताला से दुआ और मदद का रास्ता इख्तियार किया जाए और इसी पर भरोसा किया जाए। तीसरा कोई रास्ता मसलन तोहमात को इख्तियार करना वगैरह दुरुस्त नहीं। इसीलिए आज की इस वीडियो में नजर बद के असरात उतारने के लिए नबवी अमल बताएंगे। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज खातीनो हजरात, अपने ऊपर से नजर बद के असरात उतारने के लिए सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, मौज़तैन और ये नबवी दुआ पढ़ें। इस दुआ को आपकी आसानी के लिए एक बार तिलावत भी किए देते हैं, जो कि स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रही है। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मह व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मह। नाज़रीन इकराम, हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक दिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरे वालिद सहल रजी अल्लाह ताला अन्हो को नहाते हुए देखा तो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, सहल के जिस्म और इनके रंगो रूप के क्या कहने, मैंने तो आज के दिन की तरह कोई खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा। अबू इमामा कहते हैं कि आमिर का ये कहना था कि ऐसा महसूस हुआ जैसे सहल को गिरा दिया गया हो, यानी उनको आमिर की ऐसी नजर लगी कि वो फौरन गश खाकर गिर पड़े। चनाचा इनको उठाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया और अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहल के इलाज के लिए क्या तजवीज़ करते हैं? अल्लाह की कसम, ये तो अपना सर भी उठाने की कुदरत नहीं रखते। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहल की हालत देखकर फरमाया कि क्या किसी शख्स के बारे में तुम्हारा ख्याल है कि इसने इनको नजर लगाई है? तो लोगों ने अर्ज किया कि जी हाँ, आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हमारा गुमान है कि उन्होंने नजर लगाई है। रावी कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर आमिर को बुलाया और इनको सख्त सुस्त कहा और फरमाया कि तुम में से कोई अपने भाई को क्यों मार डालने के दर पे होता है? तुमने सहल को बरकत की दुआ क्यों नहीं दी? यानी अगर तुम्हारी नजर में सहल का बदन और रंगो रूप भाग गया था तो तुमने ये अल्फाज क्यों ना कहे, बारकल्लाह अलैक, ताकि इन पर तुम्हारी नजर का असर ना होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर को हुक्म दिया कि तुम सहल के लिए अपने आज़ा को धो और इस पानी को इस पर डाल दो। चनाचा आमिर ने एक बर्तन में अपना मुंह, हाथ, कोहनियां, घुटने, दोनों पांव की उंगलियों की पोरें और जेरे नाफ जिस्म यानी सतर को धोया और फिर वो पानी जिससे आमिर ने ये तमाम आज़ाद धोए थे सहल पर डाला गया। इसका असर ये हुआ कि सहल फौरन अच्छे हो गए और उठकर लोगों के साथ इस तरह चल पड़े जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं था। इस अमल को बाज रिवायात में इस तरह ताबीर किया गया है कि वो जिसकी नजर लगी हो वो वुजू करे और फिर ये वुजू का पानी नजर लगने वाले पर डाला जाए। आपने भी इन्हीं रिवायात पर मबनी कोई बात सुनी होगी। नजर बद के दूर करने का एक तरीका ये भी है कि जिस आदमी के बारे में मालूम हो कि इसकी नजर लगी हो तो उसको वुजू कराया जाए और उसके गुसाला यानी उसके मुस्तामिल पानी को किसी बर्तन में जमा कर लिया जाए और फिर जिसे नजर लगी हो
اس پانی سے اس کو غسل کرایا جائے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس کا طریقہ مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دو، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کو نظر لگتی تھی اس کے ہاتھ پاؤں اور زیر ناف حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی، اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس ذریعہ سے مریض کا وہم دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے آزاد ہو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کر لو۔ ناظرین اکرام، امام نووی کہتے ہیں کہ علماء کے نزدیک نظر لگانے والے کے وضو کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ تحقیق ہو کہ اس نے نظر لگائی ہے کہ اس کے سامنے کسی برتن یعنی پیالہ وغیرہ میں پانی لایا جائے، اس برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے، پھر نظر لگانے والا اس برتن میں سے ایک چلو پانی لے کر کلی کرے اور اس کلی کو اس برتن میں ڈالے، پھر اس سے پانی لے کر اپنا منہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں کوہنی اور دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں کوہنی دھوئے، اور ہتھیلی و کوہنی کے درمیان جو جگہ ہے اس کو نہ دھوئے، پھر داہنا پیر اور پھر اس کے بعد بایاں پیر دھوئے، پھر اسی طرح پہلے داہنا گھٹنا اور بعد میں بایاں گھٹنا دھوئے، اور پھر آخر میں تہبند کے اندر زیر ناف جسم کو دھوئے، اور ان سب اعضاء کو اسی طرح برتن میں دھویا جائے۔ ان سب کو دھونے کے بعد اس پانی کا نظر زدہ کے اوپر اس کی پشت کی طرف سے سر پر ڈال کر بہا دے۔ واضح رہے کہ اس طرح کا علاج اسرار و حکم سے تعلق رکھتا ہے، جو عقل و سمجھ کی رسائی سے باہر کی چیز ہے، لہٰذا اس بارے میں عقلی بحث کرنا لا حاصل ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔